يغني اللي بلاي حمامات ونيو لو ما أنت عرب سقلات وني مقعد حكم بهالن ربطين يكون أو كن نافت أو دعمت نقرب سلزلنا بقوس ده ኣብ ትግራይ ናብራ ኣዝዩ ይከብድ ዘሎ ንምኽዋዱ ዋና ምክንያት ሓደ ዘይንቀሳቀስ ኣፎርድ ክንገብር ስለ ዘይከኣልና ባይ ዘ ወይ ነገራት ክባር እዮም ከቢሮም እዮም ካብ ዓቐን ዓቐብ እዮም ዝበሃል ሓደ ማሕበረሰብ ክዕድጎ ዘይኽእል ካብ ዓቕሙ ንዓቐብ እቶት ጀነሬት ክገብር ዘይኽእለሉ ደረጃ ክበፅሕ ከሎ እዩ ምዕዳግ ዝዓብዮ ሕዚ ትቁፅረ ኣይኮነን ከቢሮ ይከበረን ዘብሎ ማለት እዩ ትቁፅረ ኣይኮነን እሱ كل شيء زي تعرف نجاريو جذب ببوانو ديفالويت ناتجارة سلاز غيد نخبره مخادو يتعرف كرم حزب عصرت أشياء جزاز نورا لا بزمانون بعصرت أشياء تجوز هم على تيكونا يا باب بجزيو جنزبنا حتى مثلا صغير ما قصدنا حتى مثلا صغير نخبره مخادو يتعرف وانا تأجم جنس يكونا تنخبره مخادو تيكونا جنزب نقطرنا وسخة نمعدجي زخون قطرنا وسخة مخارج تكونس تعدجي زي مخالو تعدجي توت زقت ولو إنكم جنريت جورلو مسرحو زسعنا بمخانو عبيس أجر سلازي ندادي توسخي عمل العالم زلوا زنهي تريقيو ما نداد مخبار بقدمي والناس خي ماتيو أبي أحمد نفس التانك متخلو 18 زنور ندادي هذي 240 خلطان 240 سلستون أوفيشال مالته بتحلو أو تسلم عداقة شو عتمي تشومنت متشوت تحلو سلازي ت مخبار بحرياوي طبعا نجار كعدك زي المحاورة حقم زي ولا محاورة متراعي سويت عبيز أجل سلازي نابكالي تدوري يكونن نابكالي تدوري يكونن نابراسنا خبر خدي ناي ገንዘብ ሕፅረት ስናጋጠመ خديو ግን ዜጋታት በቀጻልነት እቶት ዝረኽብሉ ኣታው ዝረኽብሉ ሓላፍነት ናይ ምውፃእ ግን ናይ መንግስቲ ሓላፍነት እዩ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ዝብል ዘለኹ ናይ ኩሉ ተዘመሓድር ኣዲስ ኣበባ ያሉ መቐለ ያሉ ምክንያቱ እቶት ዘይብሉ ማሕበረሰብ ናብራ ኸውሪ ምንም ሕተውሉ እቶት ዘይብሉ ማሕበረሰብ ናብራ እናኸወደ ይኸይድ ዝበልዑ እናሰዓነ ይኸይድ ስራሕ ዘይብሉ ማሕበረሰብ ከምኡ እናኾነ ይኸይድ ስለዚ እንታይ ዝብል ብምንታይ ክሪኦ ዝደሊ በቶም በቲ ተጓንፎ ክሪኦ አይደለም ዕቅኖ አይደለም ካብቲ ተጓንፎ ዝዓበየ ዘይምኽኣል ዝፈጥሮ እዩ ፕሮዳክቲቭ ዘይምዃን ዝፈጥሮ እዩ ዝዓበየ ሶ ፕሮዳክቲቭ ዘይምዃንና እዩ ዓብይ ፀገም ኣብ ልዕሊኡ ፕሮዳክቲቭ ከይትኾኑ ዝገብሩ ብዙሓት እዮም ቶም መመዘንታት ተሓደ ኩናት እዩ ትሕዝኒ ህናዮ ኩናት تخالي نايم حدرا مقدالي تخالي نتصر ناي قطبة بوليسي زي مهلاوي نايم عبالة بوليسي زي مهلاوي تخالي أو كل محدرا ز قمت ولا يكون productive زخنا محبرسة تمرت زلوا فلتات زلوا ساينس تكنولوجي تفلت محبرسة زي مهلاوي مسارتاوي حزي أبزع لما أنت تلعلنا نهينا دادوا جوالا 10 أشهر نجوران نتان لما أنت زبلعة إنا خنا حسب نخيل بر بزلاقي تاجن نادخه نعن ناتفه دجنا ناتأمه دجنا نابز خفة دركن تبيتن ناخده بحمام بتبيتن مموات يترفن أي ترفن كتاملت أي تخيل بس نخده زلنا من قدر نملت أي تخيل لازم بحرية مسارتاوي تتأجمسي حز صقيل بحب ناشتي نجارات تفترة غيرنا خين وصله ناي محدرة تأجم ناي تاريخاوي كاب نوح جزيز متى كورو وان دخون كافت دخنت كافت تأجم ناي موسى فتنا غيرنا نبري نمبر تسترفقن ولا هم غيرنا عيبلنا تازغورنا فتناون كالتفاعات خليفة سلازي تزيس
ኤክስፔክትድ እዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ዓዲ ኣብ ከምዚ ዝበለ ማሕበረሰብ ኣብ ከምዚ ዝበለ ምሕደራ ኣብ ከምዚ ዝበለ ፖለቲካዊ መሪሕነት ኣብ ከምዚ ዝበለ መሓዳሪ መንግስትነት ኤክስፔክትድ እዩ ካብ ድኽነት ይወፅእ ማሕበረሰብ ኣብ ድኽነት ኣብ ፀገም ኣብ ጥሜት ኮንቲኒየስሊ ቪሸስ ሰርክል እዩ ዝኒሄ ተመሊሱ ኣብ ዙሪት እዩ ዝኒሄ ስለዚ ሓድሽ ተፈጠረ ነገር ኣይኮነን ምሳና ነይሩ ተላሚዱስ ሕዚ እናባኣሶ ምኻዱ ጥራሕ ምስታ ህዝ ዝኒያ ጭቡጥቲ ገንዘብ የለን ትበሃል ተሎ ቅርሺ ካሽ ብር የለን ትበሃል ተሎ ቴክኖሎጂ ክጥቀሙን ይኽእልን ማለት እዩ ንቴክኖሎጂ ዝኾነ ኢንፍራስትራክቸር የብሉን በር ብዙሓት ዓድታት ካሽ ቅርሺ መሓዝ ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን ኣነ ህዚ 10 ዓመት ኣብ ዱባይ ፀኒሐ ብዙሕ ግዜ ቅርሺ ትሕዘሉ ዕድል ዝፀቢብ እዩ ካብ ከምኡ ካርድ ክሬዲት ካርድ ኣለካ ደቢት ካርድ ኣለካ ሞባይል ኣለካ ስለዚ መሰረታዊ ይትፀገም እዚኦም ማኒፌስቴሽን ናይቲ ድኽነት ናይቲ ቃንዛ መግለፂ እዮም በርትዋና ሕማም ንሱ ይኮን ዋና ሕማም ዞም ህዝቢ ዝረአዩ ዘሎ ፀገማት ይኮኑ ዋና ሕማምና ከምቲ ዝበልኩኻ ፖለቲካዊ ውድቀት እዩ ማለት ሶይለ እንተን ፖሲብል ሲናሪዮስ ገሚተን ዝነበርኩ ሓደ ናይ ጀነራል ታደሰ ስልጣን ምንዋሕያ ካሊ ዝደልዮ ንሱ ዝደልዮ እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ዝደልዮ ሰብ ምቕማጥ እዩ ወላ ፀበባ ይኹን ሳልሳይ ድማ ትውልን ትደልይዎ ሰብ እንተልይኩም ንገሩን እሞ ከፅድቐልኩም በሃሊ ከይዱ ግን ተፈትወ ተፀለ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሽየም ሰብ እዩ ዝመፅእ ወላ ካብዚ ፕሮፖዝ ተገበረ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሽየም ሰብ እዩ ምክንያቱ ኣት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ኣፕሩቭ ዝገብር ስልጣን ዘፅድቕ እዩ ስልጣን ዘለዎ በር ህዝቢ ትግራይ ዝመረፀ ኣይኮነን ስለዚ ዝተፈለየ ትፅቢት ኣይነበረንን ወላ ካሊእ ሰብ ተሽየም እውን ዝተፈለየ ትፅቢት የብለይ ካሊእ ሰብ ተሽየም ዝብለካ ዘለኹ ካብ ትግራይስ ሓደ መልኣክ ደሊና ይሾመልና ተንብል መሰረታዊ ተሓሳስባና ለውጢ እንድሕር ዘየምፂና ብዙሕ ለውጢ የምፅን ዝተፈለየ ነገር እውን ክሰርሕ ይኽእልን ኣብ ትግራይ ዝተፈለየ ነገር ክሰርሐሉ ዝኽእል ነገር እውን የለን ምክንያቱ ኣብ ዘይነፀረ ሃዋህው ስለ ዘለና ስለዚ ናይ ጀነራል ታደሰ ሹመት ካብቶም ፖሲብል ሲናሪዮስ ዝበልክዎም ኢለ ዝሓስቦም ዝነበርኩ ሓደ እዩ እታ ስልጣን ምንዋሕ ናይ ጀነራል ታደሰ ከምኡ ኢንዲኬቲቭ ድማ ነይሩ እዩ ቅድም ክብል ናይ ሓደ ዓመት ናይ መጀመርያ ቅድሚ ዓመት ክሽየም ከሎ ኣድላይ እንተኮይኑ ገዳስ እንተኮይኑ ክውስኽ ከም ዝኽእል ሓደ ዓመት ከናውሕ ከም ዝኽእል እቲ ኣዋጅ እውን ጠቒሱ እዩ ኢንፋክት ንሱ ኣዋጅ እንተይኮነስ ብሙሉ ነጋ ዝተሾመሉ ኣዋጅ ዝተሰዓረ ኣዋጅ እዩ ተጠቒሙ ኦብቪየስ ከምኡ እዩ እቲ ሪኢኻ ፖለቲካል ኮንፊዥን ከም ናይ ምሕደራ ስልቱ ገይሩ ዝጥቀም መንግስቲ ብተመሳሳሊ መንገዲ ኢኻ ክትከይድ አንሰርተይኒቲ ምፍጣር እዩ ዋና ዕላሙ አንሰርተይኒቲ ማለት በቃ ንጹር ዝኾነ መንገዲ ወይ ንጹር ዝኾነ ዕላማ ከይርድእ እሞ ኣብ ሰንፈላል ክነብር ምግባር ማለት እዩ ኣብ ሰንፈላል ክነብር ዝገብር ዓይነት ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾነት ሹመት ካብ ማእኸል ዓዲ እውን ኣብዚ እውን ባዕሉ ትግራይ እውን ዘሎ መሪሕነት ተሪእኻ እውን ኣብ ሰንፈላል ክነብር ፍቃደኛ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰንፈላል ክነብር እዩ ፍቃደኛ ካብ ሰንፈላል ክወፅእ ዝደሊ የለን ትፍቲ ፖለቲካ ጫፍ ዝኒሄ ማለት እየ ፍቲ ፖለቲካ መሪሕነት ጫፍ ዘሎ ካብ ሰንፈላል ክወፅእ ይደልን ካብ ሰንፈላል ክወፅእ ስለ ዘይደሊ ኣብ ቆለንጡ ጥቆን እዩ መዓልታዊ ኣጀንዱ ገለ እንታይ ኢሉ ገለ እንታይ ተዛሪቡ ገለ እንታይ ብምንታይ ይብለሎ ኣብይ እንታይ ይብለሎ ኣበዳኑ ከሪኦ እየ ከሪአኒ እዩ ኩዖ እየ ኣፍንጮ ክብሎ እየ ኣብ ዝብል ኣብ ተራ ሬቶሪክ እዩ ተመስሪቱ ዝኒሄ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ሕዚ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ፓራዳይም ሽፍት መሰረታዊ ለውጥ እንድሕር ዘየምፅኡ ናይ ካብ ታደሰ ወረደ መፀ ሸይጣን መፀ መልኣክ መፀ ኣብ ትግራይ ለውጥ ከምፅእ ይኽእል ናልባት ሸይጣን ተመፅኡ ነቲ ዝኒሄ ፀገም ከጋድድ ዘይኮይኑ ካሊእ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ስለዚ ካብ ጀነራል ታደሰ ፅበየ ነገር የብለይን ዝተፈለየ ነገር ይፅበን ዝተፈለየ ነገር ከይፅበ ዝገበረኒ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ዝተፈለየ ነገር ዝኾነ ኣንፈት ስለ ዘይረእኹ እዩ ካብ ውልቀ ሰብ እውን ዝኾነ ኣንፈት ኣይፅበን ምክንያቱ ናይ ሓደ ዓዲ ናይ ምሕደራ ፀገም ክፍታሕ ዝኽእል
ኣብ ዝፍጠር ኮሌክቲቭ ኣተሓሳስባ እዩ ብውዳበ ዝፍጠር ኣተሓሳስባ እዩ ብውዳበ ዝፍጠር ኣተሓሳስባ ብውዳበ ዝፍጠር ትውዳበ ከዓ መንግስታዊ መሓውር ኮይኑ ኢፌክቲቭሊ ናይ መንግስቲ ግልጋሎት ክህብ ዝኽእል ፋንክሽናል ዝኾነ ናይ መንግስቲ ስትራክቸር ክህልወካ ከሎ እዩ ዝልወጥ ፋንክሽናል ማለት እንታይ ማለት መስለካ አንተ ወደ ድኽነት ኢልና ኣለና ካብ ድኽነት ከውፅእ ዝኽእል ሓሳብ ዘለዎ ኣወዳድባ ዘለዎ ኩናት ኢልና ኣለና ካብ ኩናት ከተርፍ ዝኽእል ሓሳብ ዘለዎ ኣወዳድባ ዘለዎ እዙይ ዘይተፈጢሩ ታደሰ ወረደ መፅኡ እውን ዝቕይሮ ነገር የለን ዘምፅኦ ለውጡ እውን የለን the only thing እንታይ ከምፅእ ዝኽእል ታደሰ ወረደ ዝፀላእናዮ ሰብ ወይ ዝፈተናዮ ሰብ ክሸይም ይኽእል ሳጥራሕ ክገብር ይኽእል ዝፀላእናዮ ሰብ እንትሸመውን ለውጠ የምፅን ዝፈተናዮ ሰብ ተሰውም እውን ለውጠ የምፅን ምክንያቱ ትመሓወር ንህዝቢ ትግራይ ካብ ፀገም ዘውፅእ መንገዲ ተደራጀው ይኮነን እቲ ናይ ትግራይ መሓወር እዩ ዝነቀሎ ካብ ቁሸት ጀሚሩ ክሳብ ክልል ዝኒሄ ስትራክቸር ንህዝቢ ትግራይ ካብ ፀገም ዘውፅእ ኣይኮነን ስትራክቸሩ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ፀገም ከየውፅእ ዝገበሮ እንደገና ዝነፀረ ሓሳብ ስለ ዘይመርሖ እዩ ዝነፀረ ሓሳብ መሪሕዎ እንተዝኸውን ነይሩ ሶ ነቲ ሓሳብ ነቲ ዝነፀረ ሓሳብ ሒዝካ ዝሓሸ ስትራክቸር ንተሰርሐ እሞ ኢፌክቲቭ ስትራክቸር ንሃለወ መንግስታዊ ስትራክቸር ማለት መንግስታዊ መሓውር ማለት እዩ ስለዚ ካብ ፅቢተይ ብዙሕ ታደሰ ይኸውን ዶ ይኸውንን ዝብል ካብቶም ተፀበኽዎም ሓደ እዩ ታደሰ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ካሊእ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሽዮም በቀለ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ካብ ሕወሓት ዝኸድ ገረዝ ገይሩ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ለውጢ የምፅእ እቶም ለውጢ ዘየምፅኡ ካብኦም ሓደ ተሸይሙልና ኣሎ ማለት ለውጢ ዘየምፅእ ዝለካ ዘለኹ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብ ናይ ትግራይ ፀገም ኣብ ናይ ትግራይ ሽግር ትግራይ ጎቲቱ ካብቲ ኣትያቶ ዝኒያ መሃሙቕ ናይ ምውፃእ ሓላፍነት ይኹን ዓቕሚ ይኹን ኣወዳድባ ይኹን ኣተሓሳስባ ካብ ዘይብሎም ሓደ ይሽየመልካ ሶ ህዝቢ ትግራይ ካብኡ ዝተፈለየ ነገር የብላን ዝተፈለየ ትፅቢት እውን የብለይን መቐፀልታ እዩ ንኣብነት ብውዕል ፕሪቶርያ ፈሪሱ እዩ ዝብል ብወሃቢ ቃል ናይ ሕወሓት ብኣቶ ሚካኤለ መግለፂ ተዋሂቡ ነይሩ እቲ ዘይተጋግየ ቅድሚ ወርሒ ከባቢ ስለዚ ሕወሓት ከም ውድብ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ፈሪሱ እዩ ኢሉ ከምኡ እዩ ዝኣምን ሶ ሚእቲ ብሚእቲ ፈሪሱ እዩ ዝብል ኣብቲ መግለፂ እዚ ውድባዊ ገምጋሙ እንተ ነይሩ ስለዚ ብውዕል ፕሪቶርያ ክሽየመሉ ኤክስፔክት ገብረ ይነበሮን ማለት እዩ ናይ ትማሊ መግለፂ ብዙሕ ለውጢ የብሉን ማለት ኣቐዲምካ ወሲንካ ናይ ውዕል ፕሪቶርያስ ፈሪሱ እዩ ኢሉ ናብ ውሳነ ናብ መደምደምታ ዝበፅሐ ውድብ ውዕል ፕሪቶርያ ብዝጥሕስ መንገዲ እዩ ታደሰ ተሸይሙን ነብዝባነ ክብል ኣይኽእልን መጀመርያ ኣሎ ክብል ኣለዎ ኣቐዲሙ በቲ ወይን ድማ ወይ እቲ ቃል ወሃቢ እዩ ዝሃቦ መግለፂ ውድባዊ ገምጋም ወይ ውድባዊ ውሳነ ኣይኮነን ናይ ውልቁ ርእቶ ኢሉ ክሓስብ ኣለዎ ክኣምን ኣለዎ ካብኡ ብዝተረፈ ግን ድሕር ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ፈሪሱ ኢልካ ኣሚንካ ፀኒሕካ ሰብ ዝፈረሰ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት መሰረት ንምንታይ ተሸመለይን ንዓይ ንምንታይ ኣማኸረንን ኢልካ ክሌም ክትገብር ኣይትኽእልን ማለት እንታይ እየ ክብለካ ደለ ኣካል ናይቲ ኮንፊዥን እዩ ኣካል ናይቲ ዕንክሊል እዩ ምክንያቱ ኣቐዲምካ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ቁሩብ እውን ጥጅእ እኒሄዎ እዩ ገና ኣብ ተግባር ክውዕል ዝኽእል ቁሩብ ሉፖል ንኋላት ኣለዎ እየን ክዕረያ ዝኽእላ ኢልካ ኣቐዲምካ ሓሲብካ ተፀንሕ ነርካ ሶ በቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት እዚ ንምንታይ ተሾመለይን ተትብል ኣንፃፊፍካ ዘይወዳእካዮ ነገር እኒሄ ተስፋ እኒሄካ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ሚእቲ ብሚእቲ ፈሪሱ እዩ ኢልካ ኣቐዲምካ ገምጊምካ መግለፂ እውን ሂብካ ድሓር ሕዚ ከዓ ተመሊስካ ብናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ንምንታይ ኣይተሾመለይን እንታይ ኢልካ ሶ ኦልሬዲ ፈሪሱ እዩ ኢልካ ኢልካ ክጅመር ተሎ ዋላ ናይ ጀነራል ታደሰ እውን ብናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ኣይኮነን ተሸይሙ ቅድሙ እውን እየ ዝብልካ ዘሎ ግን ድሓን ብናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ኢልና ተቐቢልና ንሕና ፕሮፖዝ ጌርና እዩ መፅኡ ተባሂሉ ንፅቡቕ ነቲ ፕሮፖዝ ጌርካ ተቐበልካዮ ኤክስቴንድ ገይሩሉ ዘሎ ሶ እንታይ ኢኸ ለውጢ ከምፅእ ነይሩ ካሊእ ሰብ ከምቲ ኣብ ዓንተ ዘበልካዮ ካብ ናይ ባዕሎም ካሊእ ሰብ እንተዘቕምጡ እውን ለውጢ የምፅኡን
ካብ መላእክታት ተመሪጾም ሓደ መጽኦም ትግራይም ከፍተ ዘብሉውን በቲ ዝኒሄና ፖለቲካዊ መሓውር ኣብ ትግራይ ለውጢ ክነምጽእ ንኽእልን ኣብቲ ትግራይ ዝኒሄና ህዝቢ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክነምጽእ ንኽእልን እቲ ዋና ቁም ነገር ኣብ ፖለቲካ ልሂቃን ኢድ ዘሎ ነገር ውድብ ኣቢሎም ንትግራይ መዋጽኦ ብዝገብር መንገዲ ምሕሳብ ስለ ዝዓበዮም በብተናጸል በብስምዒቶም እዮም ዝገልጽዎ ዘለዉ ሶ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ፈሪሱ ኢሉ ዘውፅኦ መግለጺ ቅድሙን ኮይልዎ እዩ ነይሩ ፈሪሱ ምዃኑስ ወሃበ ቃሉ ኣቢሉ ኦልሬዲ ገሊጽዎስ ፈሪሱ ኢሉስ በዚ ሕዚ በቃ ብፕሪቶርያ ብናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ዝርከብ ዝኾነ ነገር የለን ኢሉ ዝወደበ ዝደምደመ ውድብ ተመሊሱ ታደሰ ወረደ ክምሽየም ከሎስ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ጥሒሱ እዩ እንተኢሉ ሓዲኡ ምርጋጽ ይጽቡቕ ፈሪሱ እንተኾይኑ ፈሪሱ ኢልካ ካሊእ መቃለሲ መንገድኻ ምቕያር እዩ እንታይ ንጽበ ማለት እዩ ሕዚ ከምኡ ዓይነት ምውሳነ ድሌቶም እንታይ እዮም ድልዮም ማለት ወንሱ እንዳ እታ ኮንፊዥን ኮ ዝብለካ ኣለኹ ድሌቶም ንምፍላጥ እኳ መሸገሪ እንታይ እዮም እታ ድሌትስ እንታይ እያ እቲ ድሌቶ ከይትፈልጦም ፈሪሱ ኢሎም ካስ በቲ ፈሪሱ እዩ ዝበልዎ መንገዲ ማነው ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት መሰረት ግን ንምንታይ ዘይተገበረለይ እንታይ ኢልካ ኮንፊዥን እዩ confused ካብ ዝኾነ እንታይ ትጽበ anything can happen anything can decide ማን ትኽለካስ ኣብ ደንገርገር ዘሎ ሰብ ለማዓንቲ እቲ ዓይነት ቋም ሒዙ ክወፅእ ከም ዝኽእል ኣይትፈልጥን ማለት እዩ ንኡ እዩ ብውሃብ ቃል ኣቢሉ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት 100% ፈሪሱ ኢሉ ድሕሪ ወርሒ ጀነራል ታደሰ ምስ ተሸመ ወይ ኤክስተንድ ምስ ተገበረ ስልጣኑ ምስ ተናውሐሉ ብናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት መሰረት ንኣይ ከማኽረኒ ነይሩዎ ኢሉ ፈሪሱ ተልካ ዳሕመ ገይረ ከማኽረካ ሕዚ እንታይ ትጽበ ካብዙ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት የኽብር እዩ ዘሎ ዲኻ ትጽበ ኣየኽብርን ዘሎ ዲኻ ትጽበ ካብ ሕወሓት ካብ ብልጽግና የኽብር እዩ ዘሎ ዲኻ ትጽበ ኣየኽብርን ዲኻ ትጽበ ኣይና ኢኻ ትጽበ ሕዚ ኣይናይ እውን ከይትጽበ ባይ ዘ ዌይ ናይ ትግራይ ፖለቲካ unpredictable ምግባር ከም ፖለቲካዊ ምሕደራ እዩ ዝሕሰብ ዘሎ unpredictable ማለት ዘይግመት ዘይተገማቲ ምግባር ኢ ተገማትነት ብኣክሽንስ ጽቡቕ ክኾን ይኽእል ናበይ ከም እትኸይድ ብዘየፍልጥ ኣብ ደንበርበር ክትህሉ ምግባር ስለ ዝኾነት ናይቲ ምሕደራ ኸይዲ ህዝበት ዝንሄዎ መንገዲ እንታይ ኢኻ ትጽበ ተልካኒ ምንም ክጽበ ኣይክእልን ዝመጽእ ነገር ስኢለ ጥራሕ ድሕሪኡ ርኤ ኣሃለካ እዚ ይመጽእ ኣሎ ክብል ዘይኮይኑ ምንም ክጽበ ኣይክእልን ወይን ድማ ከቕምጦ ዝኽእል ሲናርዮታት ተቐሚጥካ ሓደ 10 20 ወይ 100 ሲናርዮስ ተቐሚጥካ ካብቶም 100 ሲናርዮስ ሓዲኡ ሃፕን ክገብር ይኽእል እዩ ኢልካ ግዜኻ ተጥፈሉ ይኽእል እዩ ከዓል ይኸውን እዩ ማለት እንታይ እዩ ክኸውን ዝኽእል በዚ ሕዚ ኢልካ ማለት እዩ ግን በቲ ቶም ፖለቲካል ኤሊት ሰብ ትግራይ ብፍላይ መሪሕነት ሕወሓት መሪሕነት ግዜያዊ ምምሕዳር ፖለቲካዊ ኤሊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እሳቶም ግን ይሳኽዐሎም ኣሎ እዩ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብ ቀንፈዘው ክኾን ይደልይዎ ኣለዉ ሃፕን ዝገብር ዘለዉ ቀንፈዘው ይኾን ኣሎ ስለዚ ተሳኽዐሎም እሳቶም በር ከም ትግራዋይ ከም ናይ ትግራይ ፖለቲካ ግን በዚ መንገዲ እዚ ይሳኽዐልና ዝብል እምነት የብለይን ክሳኻዕ እውን ኣይኽእልን ከምኡውን ኣይኮነን ንኡ ኣብ ቀንፈዘው እዩ ዘሎ ካብ ቀንፈዘው ምንም ክትጽበ ኣይትኽእልን እዚኦም ሓደ እዚኦም ቀንዲ ፀገማትና ንሶም እዮም ኢለ ይወስድን እዚኦም ሲ መቐፀልታ ናይቲ ዋና ፀገምና መቐፀልታ እዮም እቲ ዋና ፀገምና ንሱ ይኮነን እዚ ናይቲ ዋና ፀገም መቐፀልታ ዝብሎም ዋና ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ፀገምና ዕላማ ዘይነፀረ ዕላምኡ ዘይነፀረ ፖለቲካ ከይዲ ኣብ ትግራይ እዩ ዋና ፀገም ሕዚ ኣብ ዘይነፀረ ዕላማ ዘይጠንከረ ውዳበ ይኽህልወካ ኣብ ዘይነፀረ ዕላማ ኮሚትመንቱ ዘይፍለጥ ኣብ መጨረሹ ዘይፍለጥ ኣወዳድባ እዩ ዝህልወካ ዘይነፀረ ዕላማ ዘይነፀረ ዕላማ ብዙሓት ፀገማት እዩ ሒዙልካ ዝመፅእ መሬት ምንጠላ ሓደ እዩ ካብኡ
ድኽነት ካሊእ ሰናይ ምምሕዳር ስእነት ካሊእ ዘይነፀረ ዕላማ ዘይነፀረ ዕላማ ማለት እንታይ ማለት መስለካ ዘይነፀረ ውዳበ ይመጽእ ሒዙ ኣወዳድባ ሒዙ ይመጽእ ዘይነፀረ ዕላማ ዘይነፀረ ወዳድባ እንታይ ክምልስ ከም ዝግብኦ ኣይኖት ፕራዮሪቲ ክሰርዕ ከም ዝግብኦ ይፈልጥን ብኻልእ በዓላ ናይ ዓቀይቶትን ናይ ሸፋቱን ፖለቲካ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝኾን መስለካ ነገር ትግራይ ጽቡቕ ትክክል ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ትግራይ ክኽበር ኣለዎ ትክክል እዩ ተፈናቐልትና ቦታኦም ክምለሱ ኣለዎም ንዑ ከምልስ ዝኽእል ውዳበን ንጹር ፕሮግራምን ኣለካ ድዩ መጀመርያ ንዑ ከምልስ ዝኽእል ንጹር ፕሮግራም ኣለካ ዶ ንዑ ከምልስ ዝኽእል ንጹር ውዳበ ኣለካ ዶ ብዓመፅ እንዲ ተወሲድካ ዘሎ ሰነት ተወሲድካ ዘሎ ዓመፅ ክምክት ዝኽእል ውሽጣዊ ጥንካረ ኣለካ ዶ ወዲኻ ትሰርሕ ዘለኻ ወይ ሰበብ ባዕልኻ ኣንታ ባንዳ ኣንታ ጠላም ኣንታ ገለ እናተባህልካ ኢኻ ትውዕል ዘለኻ ዓቕምኻ እናቐነስካ እናዋረድካ ኢኻ ትውዕል ዘለኻ ዘይነፀረ ፖለቲካ ኩሉ ሻዕ ኣብ ውሽጥኻ ይሕምስምስ ትፈጥር ኣብ ውሽጥኻ ሕምስምስ ተፈጢሩ እንደገና ጥንካረ ሃሊካ ኣግዲድካ ይኹን ብጉልበት ንብረትካ ክትረክበ ይትኽእል ግዝኣትካ ከተምልሰ ይትኽእል ግዝኣትካ ከተምልስ ትኾንካ ውሽጣዊ ጥንካረ ክህልወካ ኣሎ ውሽጣዊ ጥንካረኻ ድማ ካብ ንጹር ፕሮግራምን ካብ ንጹር ዕላማን ወፃእ ብኻሊእ መንገዲ ክተምፅኦ ይትኽእል ሕዚ እቲ ናይ ተፈናቐልቲ ዘይምምላስ ናይ ድኽመትና ውፅኢት እዩ መርኣያ እዩ ማኒፌስቴሽን እዩ ናይቲ ድኹም ምዃንና መርኣያ እዩ ኩናት ክንፈርሕ ዝገብረና ዘሎ ናይ ድኽመትና ውፅኢት እዩ ምክንያቱ ክምክት ዘኽእል ኣወዳድባ ስለ ዘይብልና እዩ ብዓብይኡ ናይ ዕላማ ንጹርነት ፀገም ኣለና ክንብል ከለና ትዝዓበየ ሓደጋና ኮ ዘይምንባር እዩ ዘይምንባር ምንባርና ሲ ርግፀኛ ኣይኮናን ድኽነት ከይንነብር ይገብረና ኩናት ከይንነብር ይገብረና ከም ማሕበረሰብ ውድባት ከይንኸውን እንደገና ብቱናት ኮይንና ምክንያቱ ዝጥርንፈና ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ኣወዳድባን የለን እዚ እንድሕር ዘየለ ውሽጣዊ ጥንካረ እንድሕር ዘይብልካ መሬትካ ኣይኮነን ነብስኻ እውን ትምንጠል ኢኻ መሬትካ ትምንጠል ነብስኻ ትምንጠል ዓይነት ንኡ ዝኸውን ዓቕሚ ምዚ ኣወዳድራ ኣብታ ናይ 8 ወርሒ ናይ መኸተ እዋን ወራር ትገደደ ሓለዋት ኤግዚስተንስ ንኩሉ ትግራዋይ ማዕረ ትውፅሖ ነይራ ማዕረ ተረድኦ ነይርዎ ሕዚ ፖለቲካዊ መሪሕነት ይነፂርዎ ይኾንኩ ዝብለካ ዘለኹ ማዕረ ተረድኦ ማዕረ ኢንስቲንክት ነይርና ብደመ ነብስ ወላ ስኡልካ ተወሲድካስ ማዕረ ብደመ ነብስ ብኢንስቲንክት ሓደ ዓይነት ውሳነ ናብ ሓደ ዓይነት ኮንክሉዥን ደመፂና መላእ ትግራዋይ ደገ ዘሎ ድዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ድዩ ኩሉ ዶ ከም ሓደ ሰብ ዶ ተወዲቡ ተቃሊሱ ተዋጊኡ ሓላፍነቱ ዶ ተዋፅዩ ዘይግመት ነበረ ኣብ 8 ወርሒ ዶ ሪቨርስ ጌርናዮ ንምንታይ ዝእክበና ፖለቲካዊ ምኽንያት ንምርዳእ ፀገመ ይነበረናን ማለት እዩ ኦኬ ሪላቲቭ ሰላም ምስ ረኸብና ነቲ ዝእክበና ምኽንያት ኣብ ምፅፋፍ ኣይኮንናን ግዜና ኣጥፊና ኣብ ምርጋሕ ኢና ግዜና ኣጥፊና ርኢኻ ሕዚ ነቲ ዝእክበና ፖለቲካዊ ምኽንያት ካብቶም ዘለውና ሓደጋ ሓደ ምፅናት እዩ ንሰርቫይቫል ከመይ ክንውደብ ኣለና እዚ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ኣይኮነን ከመይ ክንውደበል ከም ህዝቢ ከመይ ክንነብር ኣለና ዝብል ኮሌክቲቭ ናይ ፖለቲካ ሕቶ እዩ ናይቲ መሪሕነት ኣጀንዳ ግን ሰርቫይቫል ንኩሉ ፖለቲካል ኤሊት ናይ ትግራይ ከመይ ብዝሓቁፍ መንገዲ ትውደብ ናይ ኩሉ ዓቕሚ ከመይ ጌርካ ትጥቀም ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ክምለስ ነይርዎ ግን ኣይኮነን ካብ ኣዲስ ኣበባ ብተደብረየት ዓፅሚ ክንናኸስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብዝተደብረየት ዝኾነት ነገር ክንራጋሕ ኢና ግዜና ኣጥፊና ሕዙን ግዜና ነጥፍ ዘለና ትርጉም ናይ ዕላማ ዘለዎ መንግስትነት እዩ ጠፊእና ዘሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብካልእ ባህላ ቀዳምነት ንሱ ድዩ ተዝምለስ ከሕዚ ኢልካ ምሕሰቦ
تحزني تجري مواسبة تحز مقالة تم حدر زلا تجري حز زن تحت تجز يوم محدار زلوا أبوتات تم حدر زلا تجري زي عم حسبة أو العليو كومبلكس وانا نايم عراب تجري إيشو وصلوا نزان إشتي حزنيها أو مقالة أكيد متيزن ورا بوليتيكا دارش مراجع حيز جبر بوليتيكا اللي هيك بوليتيكا ومرحنا تجري نحمورا وسيخلو كم رجع حليفو بسيف التحرارة دلوا يسجوروا سو تاخبل ناي تجري زي مشفتي مشقوتي ناي تجري إيشو كفتح زخيل نتصور بوليتيكا بروجرامن أود أدباني حلونا حري تجري أنت معراب تجري أنت من لستولون نفتس ترجع خونتاتنا نملسو نأتو ناب كيوس نفتز إنه كيوس يكون كان تحوصل حدزي كالي يسي ترف نتصور بروجرام كويبلنا كما يكمز ملس تفناقلتي ملسو زول دقاقي مكاتسمع لغا دقاقي منادن سمع ستي ناي منقست أكالات يخونو ناي ودب أكالات ناي ودب مرحتي كما غيرم كمالسوه نابا يوم كمالسوه حدش مندر ديم كسرحو ودوك قتل كله نابزرئي وجزاد نابزرئي وجزاد يوم نتولد خمالسوه كأتوه أفتو تراما زلوا جزا ديوم كأتوه أبو أديوك قتل خلوا نزرئي قلعة ناو أبو نديون كزتقتلوا الجزاد يوم كمالسوه من يوم كخمالسون قدم من سيد يوم كمالسون قدم من سيوسي دوم مفريا مسكونا مسافريا ديوم نتخالق نتعدو عيل نتزيخ الزمال سوا مملسيو خماني كقوله نتي انترناشنال كوميونيتي مملسن اجر متكل بروجرام الداليوم ديوم قال عالمي honestly speaking قال عالمي تايم لازلك نقرك زخوانه نجر تزوها بك خمي كم تم حدرو زي تدال خالو دحان مس مص اخري يزبل ناي سنف ناي وزي ناي سنف ناي دونقرو بوليتيكا يتميز احنا لس بي جنون لس بي بقى بتزنهن اي تግራይ ጸገማ ካብ ልብና ንዘራርወሉ ካብ ልብና ተንዘራርወሉ ክንመልሱ ማለት ውሰዱ ተንባህሉ ክንቅበል ፈቃደኛ አይኮነን ዝናይ ትግራይ መሪሕነት ዝኔ መሪሕነት ምዕራብ ትግራይ ውሰዳን ተዝባሃል ከም ሓድራ ብዝኽእል መንገድ ይተወደበ كم يكون أنت ودي وصل متطالع طرح يوم ميديا خمس خلوا مريتنا خي تملس جزاتنا خي ترجعت زبلة متطالع يزدلين زلوا خون أنت خوينو قال زي نتصور برنامج هاللي وس نت international community communicate جورو حنت سنة أي تركب سبزي زب حمش تعمد شدش تعمد تفنى قيلو صن حيلي كيد كختت أي شو لك وسيد كاره هادوري ويس كتتعيشون تكون كاكوز ساينسيو سكيجولي سيفيل ديفنس بعل ناكم زول حدقة نقول أن حدقة مكل خلط تكملوا سيفيل ديفنسيو ناي تجري ناي سيفيل ديفنس سبعة وديبهم سكيجول سريحهم بروبوزال سريحهم توت كابي كركب كم زخ الحساب قريبهم كوميونيكيت جورت فلت سلازي قدام النتنا يكونن قدام النت تزخون سلطان ونبر متعدس ورده توهيبا غرنچل توهيبا نكبده توهيبا نبلنا يكونن كنا غزينا خنطفز غبنا نيو غزا عاصيوم حزب معراب تግራይ كمي يملس كمي برودكتيف بزخونه منقد نملاسو طعنو بزحلو منقد كمي نملاسو نمن انتاي نحتت إلهم غزا عاصيوم بروجرام يمكسور حزقبا نيرو كمي مريتنا خنا ملس نخيل أبوش تأوت نكارنا مدرادر عقم هم غيرنا نطري زي غزا عاصيوم يمكزرارو زغبا نيرو سلازي قدامنت وهي مالت تاع ميديا قدامنت مريتنا قدامنت زي تملس قدامنت تفناقلت زي ناو نمربتهم زي تملس وزت يبال نميديا كونسبشن يسو زخونه سرحنيش تيسرحك واحد سرح او ورقه تحقر تبلاخه حنت قص داخل تقص مجمريا تاي تقبر قصيل تاي تقبر كما يزول وداد باهلوكا ريسورس كابي تركب
ريسورس كما جيرك ألوكيت تقبر أيناي نيناي قدام النتيب كاتسرح وزي شيء أول وقت تعقر تبلغها زي بيرا أجندة خوي نفلت ليه تقرأي سمع خات فلت أنا سمع فلتن عملية إنه تخويني فلتن ناي تقرأي بوليتيكا كتعتلي أجن ناي معراب تقرأي تملست زملكت بروجرام كنسرح سلازخونة فلاتات ناي سويل ديفنس فلتت زلكم ناي اقرم تقال لمدز لكم أو حورات منقستات دي أفريقيا حورات دي وقالت تسرحوا وين دما وش تعدون نايكم زي لمدز لكم سبعات ومتعكو سكيجول نسرح قبل أنا سمع فلتن الميديا واتيوم مريتنا زي تملسه الميديا واتيوم تفنقل تخملسينا قصل سمون تصبيو قصل ورح تصبيو خبل هات سمع دي نات سيريس قبل بوم يكون نتحدى أكل متكع سلاز مسلم يوم كيف تجيرهم مسخون تحدى نتخلي خوك سلاز دل أنت عايزبل زيا مريت كوازي ملسكا تفنقلت كوازي ملسكا بيا ناي بوليتيكا طلع مصوت سلازخونت يا بر دانا سيريس اي قدامنت يزل نعاي استتحتني قدامنت كان تخوينو قدامنت نمخانو زرئي سند كو يقولك سند بروجرام تسرحها زيوم تا كوالدو يخل تلكان غونص خوالدو يخل يوم غونص بتግራይ غونص زلكالو ኩናት بتግራይ ካፍቶም ፖሲብል ሲናሪዮስ እዩ ገሬዝ ወስዶ ካፍቶም ከጋጥሙ ዝኽእሉ ኩንነት ሓደ ገሬዝ ወስዶ ኩናት መንቀሊኡ ድላይ ክኾን ይኽእል እዩ ባይዘ ወይ ዞም ዝበልካዮም መንቀሊ ኣይኮኑ ዓበይቲ ሹውን ስለ ዘይኮኑ ኣብነት እዚ ዘየማሓድረካ ፖለቲካዊ ፀገማትካ ዘይፈትሕ መረፅካዮ ተሾመ እንታይ ለውጡ ማለት ሽማው ክኾን የብሉን እኮ ዓርሰ ምሕደራ ስኻብ ዝመረፅካዮ ምሕዳር ማለት ፀገም ካብ ዘይፈትሕሉ እዋን ከም ተውርዶ እርግፀኛ ዝኾንካ ተዝኾን እዩ ንኣብነት ኣነ ብዝኾነ ኤክስ ወረዳ ተተመሪፀ ናይታ ኤክስ ወረዳ ፀገም ክፈትሕ ዘይክእል ተኾይነ ህዝቢ ተኣኪቡ ኣማኑኤል ዛ ፀገም እዚኣ ክፈትሕ ይኽእልን ኣየድልየንን ኢሉ ዘውርደን እንተዝኸውን ብኡ መጠን ተሓታትነት ዘለዎ መንግስትነትን መንግስታዊ ማሕበርን ተዝህልወነት ብስተዓን ተዘልኩ ካብ ንጹር ሓሳብ እዩ ዝለዓል እዚ ተዝህሉ ትክክል ኢኻ ዘይመረፅካዮ ሰብ ኣይተውርዶን ዘየውርዶ ሰብ እንደገና ናብ ስልጣን ክመፅእ የብሉን ክትብል ትኽእል ሓደ መንግስትነት ክትመርፆ ተለኻ መልእኽቱ ክተውርዶ ከም ትኽእል እውን መልእኽቲ መሃብ እዩ ሶ ኣካውንታብሊቲ ተሓታትነት ሓላፍነት ምውፃእ ከም ግዴቱ ገይሩ ዝወስድ መንግስትን መንግስታዊ ማሕበርን እዩ ዘለዎካ ሕዚ ናፍቲ ክስታይ ንኸይድ ናፍቲ ህዝቢ እኒሄ ንውሰድ ቅድሚ 6 ዓመት ዝተመረፀ ናይ ወረዳ ቤት ምኽሪ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክጣየሸልካ ኢልካ ፕሪቶሪያ ክትስማዕማዕ ከለኻ ብሰፍረስካዮ ኣየ ህዝቢ እውን ንሱ ክመፅእ ዘለዎ ተኢልካ ኣነ ሓደ ብዘምፅኦ ለውጢ ክሪኦ ዝደሊ ዘምፅኦ ለውጢ እንታይ እዩ በብወረድን ጣቢኡን ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀገም እናፈትሐ ድዩ መፅኡ ኮይኑ ድኽነት እኒአ ብትግራይ ድኽነት ምቕራፍ ተን ጣብያታት ተን ወረዳታት ተን ናይ ወረዳ ቤት ምኽሪ ንጹር ኣንፈት ካፍቲ መሪሕነት ተዋሂብዎን እሞ እናተግበራ ድየን ፀኒሐን ኮይነን ሶ ምቕፃልን ዝሕጉሰና ዘሎ ዘድልየና ዘሎ ካብ ፀገም ዘውፃእ እንተኮይነን ወላ ዲክታተር ተዝኾና ተን ቤት ምኽሪ ንምረፀን ንምቕባል ፀገም የብሉን ናይ ትግራይ ፀገም ተረዲኻስ ናይ ትግራይ ፀገም ብንጹር ኣቐሚጥካ ከመይ ክፍታሕ ከም ዝግብኦ ዝፈልጣ ቤት ምኽሪ ተኮይነን ክሳዕ ሕዚ ኣብቲ መሪሕነት ኣብቲ ላዕለዋይ ስትራቴጂክ መሪሕነት ዕንክሊል ኣሎ ኮንፊዥን ኣሎ ብዝግባእ ይመርሕን ዘሎ ኢሉ ባዕሉ ዝገምገመ ፖለቲካዊ ውዳበ ትግራይ እናሃለወ ሶ ንሱ ብታሕቲ ዝመርሐን ወይ ዝወደበን ወይ ዘዋፈረን ለውጢ ብዘምፅእ መንገዲ ውድባት ኮይነን ክፀንሓ ይኽእላ እየን ዝብል እምነት የብለይን ምክንያቱ ባዕሉ ገምጋም ናይቲ ዋና ገምጋም ኣብ ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ውድቀት ኣለኒ ስለዚ ሳተን ለውጢ ከምፃ ይኽእላ እየን ክብል ኣይክእልን በቲ ህዝቢ እኒሄና ኣወዳድባ ኣብ ትግራይ መረፃ ገበርና እውን ለውጢ ነምፀ ይመስለኒ
بتهزنينا التحساسبا بتهزنينا ودادبا طرح يكون بتهزنينا التحساسبا ذا التحساسبا أنا زي فوتورو ودادبا ناي تግራይ ጸገም ክፍታሕ ይኽእል ስለዚ ተዝሸወመልና እውን ለውጥ የውልን ራንዳ ውሰድ በጊዜያዊ ምምሕዳር ጌታቸው ጊዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኮይኑ ዶ ተሸይሙ 2 ዓመት ካብ ጸኒሑ ዓመትን ገለ 2 ዓመት ካብ ጸኒሑ ምንም ዘምጽኦ ለውጥ የለን ለዓመት ካብ ታደሰ ወረደ ደመጽ ሓደ ዓመት ናይ ትግራይ ጸገም ተፈትዩ ተሸይሙልካውን ጸገም ይውል ለውጥ ጸገምናት አይተፈታኝ ኑ አንተን መርጠምከ ተፋና አይናይ ጸገም ይፈታ ቶምበር ተተሾመሙን ጸገም ይፈታኝ ተተልዕሎሙን ጸገም ይፈታኝ ቅድሚት ኩናት ደብረጽዮን እንደ መርሐነ ኤርትራ ትግራይ ካብ ኩናት ካብ ጸገም ካብ ድኽነት ለወጥያ ኩናት ከይመጽ መንአሰይ ከይረግፉዶ ክግበር ዝግባእ ነገር ደገራ ምድላዋታ ደገራ ክትደራደር ደኺላ አይካለት دحار كاوزي مسوات أنا خسعت ناي شجر منجستي ناي جزياو منجستي ز مسرات دبرت إن دايمر حنير كفت أجمع دوتيا يا وسات نزل صوت التمرصة تايلو تمسالك سلازي أنا أنت عايز أقول مسارة تعود أجمعنا زينة سر بوليتيكا زينة سر وداد بقى زمت زينة سر علامة زينة سر وداد بقى زمت أب زينة سر علامة أب زينة سر بوليتيكا وداد بقى شمكايو مرت كايو لو تيولو حنت نجار ترى هيزر راقد حزب تجراي أب تجمع كسنة حزب تجراي سنتاتو قتلي سنتاتو ببوزح من قد يزاتن وي بخوينات قتلي وي بتميت قتلي سدت بسدت قتلي قتلوا له أنا مخنات ليه كان تجراي أبناء تجراي إيشو كوفي لهم تزراريهم نحبار أجندة سيتجيرهم ناي تجراي موازو ساينساو بزخانة من قدي سمعتاو بزخانة كونه ساينساو بزخانة من قدي كفتت أجمع كم زوجت حسب قريبا موديو ما يكون قالس والله بسمعتهم بسمعت كان بتون كان تجورا قال سندقنا كابت أجمع كوز أكاي خد سلزت مرت ناي تجراي أجمع يفتح نو قدفون ناي تجراي أجمع ناي تبي أجمع مو ناي يفتح نفط خافز بزلوا حن سلامة أخوينا خن مرت أن جورا لا ديسابة أنت زولون ناي ديسابة أجمعون زمرت أزيك فتح يفضل سلزي أي فتح الكان تاينا نقول لنا مثلك بلايت سؤالك عن توصلمو نتحزن لا تجريس نمن تتورث له زحتو استيز نحتاج كلها أنا نمن تن من تزحزاز لا تجريزا أي ناس ولا على البريزيدنت كوين كوفتز ولا لاس يحويها يجازع يكون كذا لك الله يجازع لو تقولين تمزلون جزوام تمزنورون يجزوام نيرو كماني جني حويوا كاو إجال أنت يلكا كماي زملا سخون الله نمنتاي كماي جيرو زي زملا سخون الله كماي كم زحويان زي نجار كاسة نصيحة مرت كايو شم كايو لو تيمز كماي كم زحويا زي نجار كاسة نبعل ما يحتكر كلها خاص خونه نجار تحت كلها زغانة زقات مكات أجمدت نقرأ زقات مني تقوله أي بعد زقات مكان نجار كيف التحييب لك كم هي تقوله زي تجبر كم يخون إذا خازي تجبر كعلى خازي يجبر كأو تجمع كخم زي تحيي لك زي نجار كخلّه بتزوال لك من قد خير كات فتح زي تجراي كم يجي راح تجمع زي توت زوال نصور بروجرام زلوا نصور أوداد بازلوا نصور حساب زلوا تقولوا الحساب زلوا يلا سلازي يلا تمرت عن تاي خمس تدخل تلقاني نتنزلني هو أو من قنا زلوا قرقوس من قنا زلني هو فحفح نعم كتخس في حياة جبرية هاي تجبرن أنا زي اللي كله يخونن كاو
ትምህላውካ ዓይኖት ፀገማት ክፈትሕ ከም ዝኾነ እውን ግልጽ ኣይኮነን ሕወሓት ዘፍት መረፃ ኣነ ዘይተኻፈል ኩሉ ኣነ ዘይብሉ ኣብ ትግራይ ይግበርን ዝብል ወሲኑ ኣሎ ጽቡቕ ተትሉ ታኻ ትገብር እዙይ ክገብር ዝብል ንጹር ፕሮግራም ተዝነግረና ኣይ ሕወሓት እንድሕር ዘይመፁ ሞትና ንርከብ ኣለና ኢልና ኩላህና እውን ተቃለስና ግን ከምቲ ልሙድ ክወስደኩም እየ እሞ ግን ኣይ ጥራሕ ኣቕሙጥኒ ገፀይ እናርእኹም ክትነብሩ ኣነ ዝብሎ ኣነ ዝገብሮ ነገር ከም ድላይ ክገብረኩም ፈቃደኛ ኩኑ ተገዝኡ ለይስእልኩም ንዑ እየ ዝደልየኩም ተልካ ግን ካብ ፀገም ዘይተውፀን እንትኾንካስ ንምንታይ እየ ዝመርፀካ ስቑ ኢለኸ ተስፋ ዘይገብር ካብ ፀገም ከውፅእ ዝኽእል ካሊእ እውን ክህሉ ይኽእል ኢለ ተስፋ ዘይገብር ስለዚ ትመረፃ ብዙሕ ለውጢ ይምፅእ ጽቡቕ ሕቶ እዩ እንታይ ተገበርና ይሓይሽ ዝሕቶ እዚ ኩሉ ፖለቲካ ናይ ፖለቲካ ውድባት ትሕቶ ከልዕሎ ኣለዋ እንታይ እንትገበርና ካብ ፀገም እዚ ንወፅእ ካብ ፀገም እዚ ክንወፅእ እንተኮይና እንታይ ኮንትሪቢዩት ትገብር ኣነ ኢልና ነናይ ባዕልና ኮንትሪቢሽን ነናይ ባዕልና እጃም እንታይ ክኾን ከም ዝግባእ ሓሲብና ክንመፅእ ኣለና ካብዚ ሓሲብካ ምምፃእ ጥራሕ ኣይኮነን ተዝሓሰብናዮ ብምሉእ ክእክብ ዝኽእል ናይ ሓባር ኣዳራሽ የድልየና ሓደ ሰፊሕ ፕላትፎርም የድልየና ኣብዚ ሓሳብ ዘለዎ ዘይነዓቐሉ ሓሳብ ባይዘወይ ይነዓቐል ዓለም ትሪኦ ዘለኻ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢት ናይ ምሕደራ ውፅኢት ናይ ሓሳብ ኣፈላላያት ውፅኢት እዩ ሓሳባት ይፈላለዩ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ይራፀሙ ትዝሓሸ ይምረፅ ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ፕሩቭ ክትገብሮ ዝኽኣልካ ትመርፅ ዲስፕሩቭ ዝገበርካዮ ተፅንሖ ትመሃረሉ ተፅንሖ ተቐምጦ ካሊእ ግዜ ፀገም እዚ ክመፅእ ከሎ በኣር ደጊምካ ተልዕሎ ትመሃረሉ ትወስዶ ስለዚ ትግራይ ካብ ፀገማ ክትወፅእ እንተኮይና ናይ ትግራይ ኣጀንድኡ ዝገበረ ናይ ሓባር ፕላትፎርም የድልያ እዩ እዚ ናይ ሓባር ፕላትፎርም ካብ ቂም ነፃ ክኾን ኣለዎ እዚ ናይ ሓባር ፕላትፎርም ካብ ስምዒት ነፃ ክኾን ኣለዎ በቀለ ዝበሃል ናይ ትግራይ መራሒ ወይ ፖለቲካዊ ልሂቅ ስለ ዝፀልአካ በላዩ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ፉንፉን ክትኮነ ይብልካ ሓሳብ ኣለካ ሓሳብካ ይጠቅም ድዩ ኣይጠቅምን ትካትዕሉ መድረክ ክትረክብ ኣለካ ስለዚ ናይ ሓባር መድረክ ትግራይ ዝደሊ ናይ ሓባር መድረክ እንተልዩ ፕራዮሪታይዝ ክገብሮም ዝኽእል ዓበይቲ ጉዳያት ኣለዎ ሓደ ትግራይ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ከመይ ጌራ ድኽነት ትቃለሶ ክትብል ከለኻ ብዙሕ እዩ ኢምፕሊኬሽኑ ሃፍቲ ዘለዎ መከላኸሊ ኣፅዋር ክገዝእ ይኽእል እዩ ኣይልምንን ውሽጣዊ ዓቕሚ እዩ ዘጥሪ ሃፍቲ ዘለዎ ንሰራዊቱ ቀለበ ይስእንን ዩኒፎርም ይስእንን ሃፍቲ ዘለዎ ቀዳማይ ኣጀንድኡ እንታይ ይገብር ይፈልጥ እዩ ሃፍቲ ዘለዎ ትግራይ ከመይ ጌራ ካብ ፀገም ትወፅእ ካብ ድኽነት ትወፅእ ትግራይ ካብ ድኽነት ከውፅእ ዝኽእል ፀጥታኣ ክሕሉ ዝኽእል ካብ ወራር ክከላኸለላ ዝኽእል መንግስታዊ ማሕበር ከመይ ጌራ ትሃንፅ ህዝቢ ሞቢላይዝ ክገብር ዝኽእል እእሚኑ ህዝቢ ሞቢላይዝ ክገብር ዝኽእል መንግስታዊ ማሕበር ከመይ ጌራ ተጥሪ ነዚ ክምልስ ኣለዎ ከምዚ ነዚ ዝምልስ ፕላትፎርም የድልየና ኣሎ ነዚ ዝምልስ ኣወዳድባ የድልየና ኣሎ ነዚ ዝምልስ ኣወዳድባ እንድሕር ዘይረኺብና ግን በቲ ሕዚ ጀሚርናዮ ዝኒሄና መንገዲ ኦንሊ ቲንግ እንታይ ኢና ክንከውን ንኽእል መስለካ ፅንተትና ናወሰኸ እዩ ዝኸድ ዘሎ ቅድሚ ሕዚ ብጥይት ወራር ክበር ከሎ ጥይት እዩ ነይሩ ሕዚ ብኩሉ እዩ ዝኾን ዘሎ ብጥይት እውን ብጥሜት እውን ብስደት እውን ንበርስ ኢና ዘለና ጠፊ ኢና ዘለና ትፈርሖ እንታይ እዩ ተትብለኒ ተጋሩ ዝበሃሉ ህዝቢ ነይሮም ክንበሃል ኢና ብውድቀት መሪሕነት እዮም ህዝብታት ጠፊኦም ደጋጊመ ዘልዕሎ ኣብነት ኑብያ ዝበሃሉ ህዝቢ ብመሪሕነቶም ምክንያት እዮም ጠፊኦም ናይ ዓለም ናይ ስልጣነ ፓዮኒርስ ዝበሃሉ ናይ ኑብያ ናይ ሰሜን ሱዳንን
ናይ ግብፅን ፒራሚድ ዝሃነፁ ናይ ዓለም ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዘርአዩ ህዝቢ ጠፍዩ احنا استفلنا يكون استفلنا هنكون تخينا وشتا ودابنا تعزنيتنا غزي اب ايهن مهين نطف هنكون لنا حبيرهم صلا زمكتو جنرالات معدن معد خوينا ودان خاي بحال له سوسا محزني زيوم كافت صقمه يوصخان سميت كل وقاكو هادي سوكو وشتو قطع له قيامه كخلو يخدو ግን ፓብሊክ ፊገር ክትኮን ከለኻ ናይ ህዝቢ ሰብ ክትኮን ከለኻ ግን ስምዒትካ ትውሕጦሞ ናይ ህዝብኻ ፀገም ተቐድም ሶ ናተይ ግደፎ ናይ ህዝቢ ፀገም ንቐደም ክፍታሕ ኣለዎ ትብል ሶ ናይ ትግራይ መዋፅኦ ሕዚ እውን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ምስራሕ እዩ ናይ ትግራይ መዋፅኦ ንትግራይ ክእክብ ዝኽእል ተኸዓሊ ፖለቲካ አኪሚዴቲቭ ፖለቲክስ እዩ ዘድልያ ካብ ፀገም እዚ ክንወፅእ ትኽእልና أنا توم كالو توم external factors impactهم نشتي بشعبية زمت نشتي بفانو زمت نشتي بمأخلاي منقص زمت نشتي وش تأوت نكارن عقمن انت تريخا كنت حراي وانت خونا بارتنر تخونيخا كالو تزوجو خات خونيخا سلازي دايتو مواطو زول كان نعايز الرئين مواطو بحتاو يكون كنت زلزلو نعايز الرئيني كابزنا هاتي زحش حساب زلو كل خلي لتسارفيست مدرخ نفطر له كوفيلنا نزرارم ناي حساب مونوبولي لني كابز ولا تحساسبا نوصا انا طرح حساب كو يتخكل كابز ولا تحساسبا نوصا كاو تحساسبا وصينا حساب الله تግራይ كمين اكبو نابزول نحوار سفح الدراش زغبر مالت ኮንፈርሜሽኒዝም ዝበሃል ኣሎ አተሓሳስባ ኮንፈርሜሽኒዝም ማለት ፍቲ እንዳውድብ ትፈልጦ አኼባስ እዩ እወ ተወሳኺ ክትብል ጥራሕ እዩ መድረኽ ዝፍጠር ኣብዚኣማ ተወሳኺ ንክትብል ጥራሕ ኖኖ ይኮነን እቲ መንገዲ ንሱ ጥራሕ እንተይኮነ ከም ዝበለ ካሊእ መንገዲ እውን ኣሎ ክትብል ኣይኮነን እቲ መድረኽ ዝፍጠር ካብኡ ንውፃእ እስኻ ሓደ ሓሳብ ኣለካ ካሊእ ሓሳብ ኣለዎ ኣነ ሓሳብ ኣለኒ ካብዛ ሓሳብ እዚ ይናይ ይሕሸና ዝሕሸሉ ምኽንያት ተርድእ ዝሕሸሉ ምኽንያት የርድእ ዝሕሸሉ ምኽንያት ተኻሊኡ እውን የርድእ ሞ ተዝሓሸ ይምረፅ ሽዑ ይመረፃ ትርጉም ዝህልዎ ሽዑ ናይ ህዝቢ መረፃ ትርጉም ይህልዎ ስለዚ ካብ ፀገም እዚ ክንወፅእ እንተኮይና ትግራይ ሰንተሩ ዝኾነ ፖለቲካ ውሽጣዊ ፀገምና ዝፈትሕ ፖለቲካ ዓቕምና ዝእክብ ፖለቲካ ኢና ክንገብር ዝግበአና ካሊ መዋፅኦ ይረአየለ ራሕሪኻ ገዲፍካ ክትከት ኢኻ ደገ ኾንካ ክትረግማ ትኽእል ኢኻ ትግራይ ደገ ኾንካ ትረግሞ ነገር ክተብዝሕ ትኽእል ኢኻ ኣይትፈትሖ ትፍታሕ ግን መድረኽ ክፍጠር ኣለዎ ትግራይ ከመይ ካብ ፀገም እዚ ንውፃእ ዝብል ናይ ኩላህና ሕቶ ክኾን ኣለዎ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ሕቶ ክኾን ኣለዎ እዚ ናይ ኩላህና ናይ ኩሉ ትግራዋይ ሕቶ ናይ ኩሉ ትግራዋይ መልሲ እዩ ዝደሊ ዝብል ፖለቲካዊ መሪሕነት ይደሊ ካሊእ ኣይግበር ወላ ድሓን ብሉፅ ሓሳብ የምፅእ ሓሳባት ክመፅኦም ምጥጣሕ ግን ዕድሎም ክፈጥሩ ኣለዎም መራሕቲ ውድብ መራሕቲ ሕወሓት ዘይምግባር ክነጥፍ ኣለዎም መራሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘይምግባር ክነጥፍ ኣለዎም መራሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ዘይምግባር ክነጥፍ ኣለዎም ናይ ባዕሎም ሓሳብ ክህልዎም እሱ እውን የቕርብዎ ግን ናይ ሓባር መድረኽ ኣምፂኻት ዘይተፈትሑ ናይ ትግራይ ፀገም ይፍታሕ ከካብ ገዛናት ዘይተፈትሑ ከካብ ገዛና ሓደ ሓሳብ ጠሚርናት ዘየምፂና ኢኮኖሚካሊ ገብርዮት ባይከዳኝ ነብሲ ወከፍ ገዛ ሃፍታም እንተኮይና ሃፍታም ዓዲ ትፈጥር እዮም ዝብሉ ነብሲ ወከፍ ገዛ ካብ ድኽነት ትወፀሉ ነብሲ ወከፍ ገዛ ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ትምልሰሉ ነብሲ ወከፍ ትግራዋይ ዝግደሰሉ ነብሲ ወከፍ ትግራዋይ ኮሚትድ ኮይኑ ናብ ስራሕ ዝኣትወሉ ዕድል ክፈጥረሉ ካብኡቶም ናይ ደገ ተፃብኦ ዝምከቱ እዮም እሱ ይዝረአየኒ ታይ ምንም ከተወሳኺ ዝብሎ እታ ናይ መጨረሻ መዋፅኦ ትግራይ ብሓባር ንድለ እዩ ብሓባር ክንደሊ ኣለና ኩሉ ትግራዋይ ክደሊ ኣለዎ መዋፅኦ ትግራይ ኣብ ኣዳራሻት መቐለ መዋፅኦ ትግራይ ኣብ ኣዳራሻት ዓዲግራት ኣብ ኣዳራሻት ዓድዋ ኣብ ኣዳራሻት ሽረ ኣብ ኣዳራሻት ማይጨው ኣላማጣ
እዮም ክድለዩ ዝግባኦም ዞም ኣዳራሻት እዚኦም መዋጽኡ ትግራይ ምድላይ እዚ ናይ ፖለቲካ ሽርሕና ናይ ስልጣን ሽርሕና ኣብኡ ንዕኦም መጥቀሚ ይኮና ክንገብሮም ዝግበአና ካብ ፀገም መውፅእ ናይ ትግራይ ካብ ፀገም መውፅእ ሓሳብ ከመይ ጌርካ ይመፅእ ኢሎም ዝዝረወሎም ክኾኑ ኣለዎም ምሟትና ይተርፍ ክደፎም ንሕና ከክልተ ሰለስተ ጨጉሪ ዘብቆልና ሰያባትን ኣረክቶትን ህፃውንቲ ቆልዑ ተሓንዚፎም ኣይና ህይወት ናይ ህዝብካ ናይ ደቅኻ ፀገም ዘይትፈትሐሉ ትኾንካ ስልጣን ታክገብረልካ በሊዕኻ ከንታ ክትከውን መጨረሹ ሃፍቲምካ ከመጨረሹ ክትከውን ብውልቅኻ ከም ህዝብኻ እናተዋረደ ህዝብኻ እናተሰደደ ህዝብኻ እናጠመየ ኣብ ማእኸል ሃፍታም ህዝቢ ኮንካ እንተትነብር ምቾት እዩ ክብሪ እዩ ኣብ ማእኸል ሃፍታም ህዝብኻ ኣብ ማእኸል ድኻ ህዝቢ ብውልቅኻ ሃፍቲምካ ታእኻ ተግኒ ታእኻ ትረክብ ስለዚ ካብ ፀገም ዘውፅእ ውሳነ እዩ ዝደሊ ይኹን ለሱ ይኽብል ዝደሊ